अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब चैनल महरीन स्केरी स्टोरीज़ में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, ज़िंदगी में कभी किसी का भी मोहताज ना करे। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। और कमेंट में अपना और शहर का नाम ज़रूर लिखें, अगली स्टोरी में मैं आपका नाम मेंशन करूँगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सलीम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरा पेशा ट्रक ड्राइविंग है। मैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सड़कों पर गुजारता हूँ। कभी शहरों की चमकती रोशनियाँ, कभी गांव की खामोशी और कभी लंबी वीरान शाहराहों का सन्नाटा। ये कहानी किसी आम रात की नहीं, ये उस रात की है जिसने मेरी रूह तक हिला दी थी। वो रात जब मैं मौत के साए में सफ़र कर रहा था। ये वाक़या पिछले साल जनवरी का है। मुझे एक सेठ का सामान कराची से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके विंडर लेकर जाना था। मैं इस रास्ते से पहले भी कई दफ़ा गुजर चुका था, लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब था। मेरे कई साथी ड्राइवर्स ने मुझे सख्ती से दरियाफ्त करके कहा था कि विंडर का रास्ता मनहूस है, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता लेकिन हमेशा वहाँ होता है। चाचा शेर खान, जो बहुत पुराना ड्राइवर है, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, सलीम पुत्र, पैसा सब कुछ नहीं होता, जान है तो जहान है, उस रास्ते पर रात को मत निकलना। मैं हंस पड़ा। मैं हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़कर सफ़र करता हूँ और अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। मगरिब का वक्त हो रहा था जब मैं हब चेक पोस्ट से ट्रक निकाल रहा था। मेरा क्लीनर छुट्टी पर था और इस दफ़ा मैं अकेला था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रोशनी कम होती गई और अंधेरा गहरा। वो जनवरी की सर्दी भरी रात थी। बलूचिस्तान की हवा हड्डी तक उतर रही थी। मैंने गरम शॉल लपेटी और सफ़र जारी रखा। शुरू का सफ़र ठीक गुजरा। थोड़ी बहुत आबादी थी, लोग होटलों पर चाय पी रहे थे। मैं अपने टेप रिकॉर्डर पर पुराने गाने चलाकर ट्रक चला रहा था। मगर तकरीबन 1.5 घंटे बाद आबादी ख़त्म हो गई। मैं एक ऐसी वीरान सड़क पर था जहाँ ना कोई गाड़ी थी, ना कोई आवाज़, सिर्फ घुप अंधेरा। ट्रक की हेडलाइट्स ही मेरा सहारा थी। आसमान पर बादल छा गए थे। अचानक बिजली चमकी और लम्हा भर के लिए सड़क के किनारे सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ ऐसे लगे जैसे कफन ओढ़े हुए देव हैकल लाशें खड़ी हो। मेरी रीढ़ के हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फुहार, फिर तूफान। सड़क फिसलने लगी, शीशा धुंधला गया। मैंने रफ्तार कम कर दी और एक कच्चे मोड़ पर ट्रक रोका ताकि बारिश थम जाए। मैं ख्यालों में गुम बैठा था कि अचानक ट्रक के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं सकत हो गया। फिर दोबारा दस्तक हुई, इस दफा और ज्यादा जोर से। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है?" खामोशी, सिर्फ बारिश और हवा का शोर। फिर पूछा, कौन है भाई? कोई जवाब नहीं। तीसरी दफा दस्तक हुई, इस दफा और बेसब्री थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और आराम से दरवाज़ा खोला। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, मुकम्मल सफ़ेद लिबास, बारिश में भीगा हुआ, चेहरे का आधा हिस्सा चादर से ढका हुआ, लेकिन उसकी स्याह आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो कांप रही थी, बेबस लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात को यहाँ? वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे विंडर जाना है, 3 घंटे से गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? विंडर का नाम सुनकर दिल में खौफ का एक हल्का सा झटका लगा, मगर उस लड़की की हालत देखकर दिल पिघल गया। मैंने कहा, बारिश रुक जाए तो चलते हैं, आप अंदर आकर बैठ जाएं। वो कैबिन में आ गई। जैसे ही बैठी ट्रक के अंदर एक अजीब सी सर्दी फैल गई। हीटर चल रहा था, फिर भी ऐसा लगा जैसे बर्फ पास रख दी गई हो। वो खामोशी से बाहर देख रही थी। मैंने बात करने की कोशिश की, आप कहाँ रहती हैं? वो आहिस्ता से बोली, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब्रिस्तान में काम करते हैं। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने कहा, कब्रिस्तान में? क्या मतलब? और फिर वो हंसने लगी। वो आम हंसी नहीं थी, वो एक खोखली, सर्दी भरी, खौफनाक हंसी थी, जैसे किसी खाली कब्र से आवाज आ रही हो। बारिश थमी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कई दफा कोशिश के बाद चला, लेकिन जैसे ही मैंने गियर डाला, ट्रक एकदम भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई वजन उस पर आ बैठा हो। वो लड़की अब भी उसी तरह बैठी थी, जैसे पत्थर हो।
اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی. میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، حالانکہ باہر سردی تھی. آدھا گھنٹہ گزرا. اس نے کہا مجھے یہیں اتار دیں. وہ جگہ ایک خطرناک موڑ پر تھی، نہ آبادی نہ روشنی، صرف جنگلات اور پہاڑ. میں نے حیرانی سے پوچھا یہاں کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی آگے. جیسے ہی وہ اتری ٹرک ایک جھٹکے سے ہلکا ہو گیا. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے شیشے سے دیکھا وہ پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے. پھر دیکھا وہ پانی کے بہتے دریا میں اتر گئی. ٹھنڈی رات، برف سا پانی، اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے محسوس ہی نہ کرتی ہو. میں چیخنا چاہتا تھا لیکن گلا بند ہو گیا. وہ پانی میں گھستی گئی اور پھر ایک دم غائب ہو گئی. اسی وقت وہ کھوکھلی ہنسے میرے گرد گونج اٹھی. میرا دل کانپ گیا. میں نے ٹرک بھگایا، تیزی سے وہاں سے نکل گیا. تھوڑی دور ایک ڈھابا نظر آیا. بھوک لگی تھی، وہاں رکا. واش روم گیا تو بغل کے واش روم سے عورت کے رونے کی آواز آئی، دھیمی سی، درد بھری، جیسے کوئی چیخ رہا ہو. میں نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنا. پھر ایک دم بلب بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا. آواز تیز ہو گئی. میں نے ہمت کر کے باہر نکلا. وہاں کوئی نہیں تھا. دونوں واش روم خالی تھے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کھانا کھا کر دوبارہ سفر شروع کیا. تھوڑا آگے گیا تو میرا خون جم گیا. سڑک کے بیچوں بیچ وہی لڑکی کھڑی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی. اس کے سفید کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے، بال ہوا میں سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پر خوفناک ہنسی. میں سکت ہو گیا. اس نے آہستہ سے سر گھمایا اور میری طرف دیکھا. اس کی ہنسی اب میرے ٹرک کے اندر گونج رہی تھی. میں نے زور سے ہارن بجایا اور ایکسیلریٹر دبایا. جیسے ہی ٹرک پاس پہنچا وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی، مگر اس کی ہنسی میرے ساتھ بھاگتی رہی. سائیڈ مرر میں دیکھا وہ میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی. اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گھسی ہوئی تھی. وہ انسان نہیں تھی. میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے لگا. زبان لڑکھڑا رہی تھی لیکن میں پڑھتا رہا. تھوڑی دیر بعد روشنیوں کا ایک ہالہ نظر آیا. شاید چیک پوسٹ تھی. جیسے ہی روشنی قریب آئی اس کی ہنسی کم ہوئی اور پھر چپ ہو گئی. میں ونڈر پہنچا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں ٹرک سے اتر بھی نہیں پا رہا تھا. مزدور دوڑ کر آئے، مجھے سنبھالا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. اگلا دن بخار چڑھ گیا. میں محسوس کرتا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہے. رات کو خوفناک خواب آتے تھے. میرے بھائی مجھے کراچی لے آئے. ڈاکٹر کا علاج بے اثر رہا. پھر مجھے ایک بزرگ عالم کے پاس لے جایا گیا. دم درود ہوا. کئی مہینے لگے تب کچھ سکون ملا. لیکن آج بھی جب رات کو کوئی سنسان سڑک آتی ہے، ٹرک کے آئینے میں کبھی کبھی وہ سرخ آنکھیں مجھے گھورتی محسوس ہوتی ہیں. میں نے اس رات ایک بات سیکھی تھی: کچھ راستے، کچھ جگہیں اور کچھ مخلوقات انسان کے لیے نہیں ہوتی. زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں. خوف انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اور میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا.